Alors, ici, justement, en parlant d'art de la table, nous allons enchaîner sur l'art de la table. Давайте все-таки перейдем к столовому этикету. Что перед нами находится? Pas uniquement quand la maîtresse de maison est assise. Занимать свое место за столом, то есть садиться на стул, можно только после того, как садится хозяйка дома. Donc, imaginons que ce soit moi, c'est à moi de m'asseoir la première, avec, si j'ai un voisin homme à droite ou à gauche, il m'approchera à la chaise, comme vient de le faire Grégory. Если у меня справа или слева сидит мужчина, то он поможет мне присесть, как это сейчас сделал Григорий. Et donc, ce sera mon voisin. En principe, c'est le voisin de gauche qui approche la chaise de la femme qui est à côté de lui. Обычно сосед слева, мужчина, помогает присесть даме, которая сидит справа от него. Alors, en principe, comment on place les gens? C'est un homme, une femme, un homme, une femme. Как обычно рассаживают гостей? В шахматном порядке. Женщина, мужчина, женщина, мужчина. Alors, en France, on casse les couples, c'est-à-dire qu'on met je ne m'asserai pas à côté de mon voisin. Во Франции À côté de mon mari, pardon. пары обычно разбивают. И во Франции меня не посадят рядом с моим мужем. Mais j'ai vu qu'ici, en Russie, vous ne sépariez pas les couples. Но я знаю, что в России этой традиции не существует. Пары, как правило, сажают рядом. Alors là, j'ai vu qu'il y avait monsieur et madame juste à côté. Все же справедливо, что вы сидите рядом, будучи семейной парой. Сохраняйте. Alors, une fois qu'on est assis, donc première chose, votre serviette qui se trouve à gauche, vous la dépliez. Итак, мы все собрались за столом. Первое, что мы делаем, это разбираемся с салфеткой. Салфетка, которая должна лежать у нас слева. Как мы говорили, вы ее разворачиваете. Et vous la mettez, vous la posez délicatement sur vos genoux. Mais vous ne la dépliez pas entièrement. Но вы не разворачиваете ее, вы разворачиваете ее по горизонтали, и у вас получается полоса. И такой полосой вы кладете ее себе на колени. Les mains sont de chaque côté des couverts. Руки находятся с каждой стороны от прибора. Okay. Les seuls qui ont le droit de mettre les coudes sur la table sont les femmes mariées. Единственные, кто имеет право ставить локти на стол, это замужние женщины. Mais encore une fois, faites-le de façon élégante. Но необходимо сохранить элегантность, когда вы это делаете. C'est-à-dire, vous ne mettez pas vos mains comme ça. Là, c'est difficile, mais ne le faites pas quand vous avez plusieurs couverts, parce que c'est vraiment pas élégant. Mais disons que s'il y avait juste une fourchette et un couteau, vous pourriez faire élégamment ça. Когда у вас 4 вилки, 5 ножей плюс ложка справа, не делайте этого, просто очень затруднительно. При таком количестве приборов сделать это элегантно. Допустим, у вас одна вилка и один нож, вы можете элегантно поставить локти, если вы замужем. Oubliez, et je reviens là-dessus, sur les coudes sur la table, uniquement de façon élégante. Et il y a une raison, c'est toujours une raison, c'est que en fait c'est une règle qui date du fin 18e, début 19e siècle. En fait, c'était pour montrer le niveau social de la personne. Donc, plus la bague est importante et plus la personne va montrer que son couple a un niveau social élevé. Возвращаясь к правилу локти на столе, почему замужняя женщина могла себе позволить поставить? Для того, чтобы продемонстрировать кольцо. Это вопрос социального положения. Чем больше кольцо, чем больше камни, тем более обеспеченным был ее супруг. И именно это и демонстрировалось, когда замужние женщины ставили локти на стол. C'est pour ça que ce n'est pas du tout une règle pour les femmes non mariées. Именно поэтому незамужние девушки на стол локти ставить не могут. Bon. Enfin bon, effectivement, l'usage est resté, mais si vous le faites, c'est de façon élégante. D'autre part, quand vous vous asseyez, ne vous asseyez pas contre le dossier. Attendez peut-être 3 heures de dîner, peut-être que vous aurez le droit.
Combien? 2 heures. 2 heures. Это правило датируется концом 18-го, началом 19 века про локти, но осталось до сих пор. Дальше, посадка. Когда вы садитесь за стол, за ужин, подождите часа 2-3, прежде чем откидываться на спинку кресла. Non, mais c'est vrai que ça peut arriver, des dîners qui n'en finissent pas. Vous savez, des dîners où il y a énormément de monde. On passe facilement les 2 heures et bien sûr, évidemment, vous pouvez vous adosser contre votre dossier. Mais au départ, quand vous ne connaissez pas les gens, vous êtes au restaurant, vous ne connaissez pas les gens, ne vous adossez pas. Les femmes, vous avez toujours les jambes l'une contre l'autre. Les hommes, même combat, mais surtout pas écartés. Бывают длинные ужины с огромным числом приглашенных, и они длятся и больше 2, 3 и 4 часов, поэтому после 2 часов можно уже позволить себе расслабиться, откинуться на спинку кресла или стула. Не делайте это сразу же, не делайте это, как только вы пришли в ресторан, если это прием в ресторане, а не у кого-то дома. И напоминаю, что ноги у женщин должны быть сведены, колени прикасаются друг к другу. Мужчины, у нас здесь есть небольшой шанс, мы можем закинуть ногу на ногу, но ни в коем случае не сидим, раздвинув колени. Ok. Alors, vous avez vu que vous avez une cuillère à soupe à droite. Обратите внимание, что у вас суповая ложка, À droite des couteaux. находится справа, правее всех ножей. Alors ça veut dire que vous allez démarrer et commencer, il y aura forcément un petit, ce qu'on appelle une petite soupe ou un petit consommé. Это означает, что первым блюдом будет подаваться маленький супчик какой-нибудь, то, что у нас называется консомме. Voilà. Alors, entre les deux, vous avez les couverts à poisson qui se trouvent 1, 2, 3e avec la fourchette à 3 dents. Ça, c'est fourchette à poisson. Что мы также замечаем? Третьим справа лежит рыбный нож, то есть первая ложка, потом 2 обычных ножа и лежит рыбный нож. Если мы отсчитаем 2 вилки слева, то обнаружим, что третий тоже лежит 3-зубая рыбная вилочка. Là, c'est une petite assiette à pain avec un petit couteau à beurre. À gauche, en haut à gauche. Слева по диагонали мы видим небольшую тарелочку под хлеб, на которой поместили нож для масла. Alors après, on va essayer de voir comment on tient ces couverts. Давайте теперь перейдем к тому, как держать приборы. Alors une cuillère